नमस्कार मु बलिया मो न्यूज ओडिया तो आज आम जहाँ इनभाइट कर जड़े स्कूल पिला द्वितीय तृतीय श्रेणी पढ़ा पिला सी बाणुगारे जमी पाठरे सेमती सब गुण भरीपूर्ण तेज आम आज आम पॉडकास्ट को इनभाइट कर डकैबा विषय कथा हवा तेज चलते आम डकैबा। मो बैग दे मो बैग दे नाम देगिनी बुद्धे में मो बैग दे मो बैग दे नाम देबिनी मो बहू को जाके कह देबी मो बैग दे तो आस तुम तो अपेक्षा खाली बैग को दिन रखिबी बैग बैग को जगह भी रखिया ना आ ताले गोटे काम कर मो मुंड पे न रखि दे खाली नियंतु अरे ये बैग साइड रख बैग बालूंगा पिला को डाकी की बड़ बेताली हला बैग रख दे साइड गुलु ब्रह्मा गुलु बिट्टू गुलु देव महेशल हम मैडम आज सकाले आनितले बिस्कुट आ मिचल हेले मते देलेनी एठी बस बहुत बुद्धि प्रबल। हां कल मोर भाली बुद्धि मो बहू कहतला अच्छा ये सब मुहर कोन पाउडर फाउडर मार देछ प्रबल मो बहू कक्क नगैची कला नगै देला कहला तोते कार नजर लागिबनी हौ अच्छा तुम ना कोन मो ना सुकुटा सुकुटा टाइटल सुकुटा मिसिल माने ब्राह्मण घर आज्ञा अच्छा अच्छा तमे को क्लास रे पढुछ मो चतुर्थ पढुची चतुर्थ क्लास ले पढुची मो चतुर्थ स्कूल ना कोन हरिडाखंडी प्राथमिक उच्च विद्यालय अच्छा आ बहुत भलो मन दे पाठ पढुछ ना पढुना हां कल मो बहुत पाठ पढु अच्छा मते कुआ तम बापा ना कोन अंकल मते 10 टंका दबा 10 टका हम कोड आनिबी दिए 10 टंका दियो कोन हबो 10 टका 10 टंका मु 10 टंका नेबी अरे 10 टका देबी सब सरू इंटरव्यू सरू मु 10 टका देबी हैला 10 टंका दे मु बांडाम खाइबी कोन खाइबो बांडाम कोन बांडाम जो कांटी बांडाम बादाम आ से कथा कोना बादाम हो आउ 5 टंका ले मु बान किनिबी बान फुटे ओ बाण हां ताबरे नाइ मु 10 टंका नेबी हां ठीक है 10 टका देबी चॉकलेट देबी सब देबी हैला गला सइला आलो सब देबी किनी अच्छा हमें फास्ट हमें लोक देखु से नमस्कार आगे कर दियो खाल नमस्कार हाउ आ जो अच्छा सुकुटा आज्ञा छाले अच्छा कौन बापा खाई के आइचो पखाला भात आलू चकटा चुकुआ पोला सुकुआ पोड़ा आ पे बाडी के आइचो अच्छा खाले कहले तालगत छिदा कौन सेटा तालगत ताल हां ताଳ गछ सीधा एने बिता खाइले साला छुआ को पारी हबन थाले भल लागिलानी हां मु गला बेले भल लगे लास्ट को कहि भल लागे अच्छा सुकुटा थाले तमे मते गोटे पेन दब गला बेली को हां पेन देबी पेन पेन कोन करबो मु मो गर्लफ्रेंड को देबी पा गर्ल तार जन्मदिन आउची मु ताको गर्लफ्रेंड देबी तमर भी गर्लफ्रेंड अछि अछि मोला खाली टिके फोन देबे फोन कोन करिवो टिके दउनाती फोन बा तमे चले परियोनी ये फोन एडा खाली मु आम फोन मु चलेची टिके दियंती हेलो मोतली काली स्कूल को आछिबुनु हां दले गला बाउच बुदा कथि के आछिबु हां मु पेन तो पाई नहीं जीबी राउची से को रखी लिया छाले देखि देबे लखुजी दे पर 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 कथा से कोन ई चू चू से कोन मो तमे जानी ना बोधे कोन रा से छिएबा मोलो सेटिंग 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 कोन कहबनी काकू मु ताको भल पाउची भगवान षष्ठ रु नष्ट मु सुनिदेली चतुर्थ भी नष्ट हो गला आ बापा तमे तृतीय रे केते मार्क रहितला तृतीय ले मु मोर जमालु 5 मार्क लइतला कोन टॉपर मु सुनिथली फास्ट हो पुनी 5 मार्क रहितला कहउछ थाले मिथले कहितबे अच्छा
ଆକୁଟା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମାମୁଁ ଘର କୋଉଠି? ତାହେଲେ ହଁ ଆପଣ କଣ ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବେ ନା କଣ? ନାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ପଚାରନ୍ତି ଏମିତି ଆମ କୋଉଠି ମାମୁଁ ଘର ଘର ଏଇରା ସବୁ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆପଣ ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବେ ନା ନାଇଁ ବାହାଘର କଣ ବାହା ହବା ବୟସ ହେଲେ ଛାଁ ବାହା ହବନି କମ ବୟସରେ ବାହା ହେଇଯିବ। ହଉ ଆଉ ପକେଇଦବା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ପକେଇଦବା। ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟା ହୁଁ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଥିଲି ତମେ ସେ ଯୋଉ ଦାସଘର ବୁଢାକୁ କଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ଫଟେଇଦେଲ ଟେକା? ତାହେଲେ ପଠେଇଦେଲି କାହିଁ ଜାଣିଛ? କୁହ ସେଇଟା ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ମୁତୁଲି କହିଲା ତୁ ଯଦି ଆମ୍ବ ମୁତୁଲି କିଏ? ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ମୁତୁଲି କହିଲା ତୁ ଯଦି ଆମ୍ବ ଆଣି ଦବୁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ଦେବି କଣ ଦେବି? ଦେବି ମାନେ ଚକଲି ଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କଣ ନାଇଁ ଆପଣ କଲା ଭାବନ୍ତୁନି। ଖରାପ ନୁହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ହଉ ଚଖଲି ଦବାକୁ କହିଲା। ହୁଁ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟା କାଇଁ ମାରି ଫଟେଇଦେଲ ତା ବୁଢାର? ବୁଲା ଛଲା ବୁଲା ମତେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଦେବିନି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବ ଦେବିନି ମୁଁ ଆମ୍ବକୁ ଟେକା ମାରୁଥିଲି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବଚିଲା। ବୁଲା ମୁଣ୍ଡରେ ବଚିଲା ବୁଲା ମଲିଗଲା। ମରିଗଲା। ହଁ ଭଲ ହେଲା। କଣ କହିବ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ। ହଉ ଆଚ୍ଛା ଶୁକୁଟା ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କାମ କର 1 କତିରୁ 100 ଯାକେ ଗଣିକି ଦେଖେଇଲ। 1 ହଁ 2 ହୁଁ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 39 50। ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ତମେ ତ ଭଲ ପଢୁଛ ପଚାରିବି କହିପାରିବ? କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପାଠ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତମେ ପୁରା ଭଲ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ତାରିଖରେ ପଡେ? ମୁଁ କରିଥିଲି କି ଆଉ ମୁଁ ବା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ବାଲ ବାଲିଆ ସିଏ କି ତାହେଲେ ନାଇଁ ଶଳା ଏମିତି ଶଳା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ହଉ ନାଇଁ ଚକଲେଟ ଚୁଚୁ ଦେବି ଗଲାବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ଚକଲେଟ ଦେବି ପେନ୍ ଦେବି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବି। ଆଉ ଗୀତ ଶିଖିଛ? ଶିଖିଛି। ଥାଲେ ମତେ ଦଉନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ପାଲେ ଥାଲେ ମତେ ଦଉନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ପାଲେ ଥାଲେ। ଦେବି ବାହାରେ ଦେବି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍କୁଲରେ କେତେଟା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜମା 4ଟା ଛାଲେ ଅଛନ୍ତି। 4ଟା ତାହେଲେ ହଁ ଆଉ 4ଟା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟା ମୁଁ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଟା ପିଲା ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟା ଆଜ୍ଞା ତମେ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ? ମୁଁ ଭଲ ହେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବି। ପିଲା ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ମାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି। ତମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବ କାହିଁ ଭାବିଲ ଏ କଥାଟା? ମୋ ଦାଦା ହୁଁ ଲାତି ହେଲେ ସକାଳେ ଆସୁଛି ହୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ଯାଉଛି। ହୁଁ ରାତିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏତେ ପଇସା ଆଣୁଛି ମଦ ଆଣିକିନା ପିଉଛି ତାକୁ ଚୋଦା ଚୋଦି କରୁଛି। ଆଉ ତମର କଣ ତମେ ସୁଧା ଶିଖିଛ ତା କତରୁ? ହଁ ମୁଁ ଚୋଦା ଶିଖିଛି। ସୋଦା ଶିଖିଛ? ହଁ କହିବି ଛାଲେ ବାଲ। ଆଜିକାଲି ଛୁଆକୁ କାହାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ଖରାପ କଥା କାହା କତରୁ ଶିଖିଲ? ମୋ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ସମିତିକି ମଦ ପିଇ ଚୋଦୁଛି। କଣ କରୁଛି? ଚୋଦୁଛି। ଓହୋ ଖରାପ କଥା ଏଇଗୁରା ସବୁ ଖରାପ କଥା ଏଇଗୁରା କରିବନି। ଏଇଗୁରା ବହୁତ ଖରାପ ସେଗୁରା ବୁଝିଲ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଘରକୁ ଯା ଏଥର। ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତମର ବହୁତ ହେଇଗଲା ସୁକୁଟା। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତମ ଘରକୁ ଯା ଏଥର। ତାହେଲେ ଯିବି ହଁ ତାହେଲେ ମତେ ପଇସା ଦିଅ। ପଇସା ବା ନାଇଁ। ପଇସା ନାହିଁ ମିଛରେ କହିଯାଇଥିଲି। ମିଛେଲେ କହିଥିଲ ହଁ ଛଲା ଛାଲେ ହେଇ ବାଲ ଚାଲେ ହେଇ ମତେ ପଇସା ଦଉନି। ହେ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ ନଲିଆ ପଡୁଛି ହଉ ନଲି ଯାଉ ହଉ ଯା। ପ୍ରଭୁ ଆରେ ମତେ ନେଇଯା ପଇସା ତାକୁ ଦେ। ନେଇଯା। ଶଳା ପିଲା ଏମିତିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ଆଉ ଏମିତିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି। ପ୍ରବଳ ବାଳୁଙ୍ଗା।
सोदा माने सोदारे पेट पूरा पूरी जो से जो सोदा शिखी अच्छा 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 तेबे एइड रखिबा आउ जा तो कामुड़ देला हम जाउ इंजेक्शन दिटा हने रे नेबी ए रक्त फुटे जानी भा करी आ एइड रखिबा पुनी देखाबा आ गोटे नुवा एपिसोड रे वीडियो भल लागले वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आउ शेयर निश्चय करिए पुनी देखाबा आ को नुवा वीडियो रहउची।